Okay, it's a knitted cardigan. Mga madam, cardigan to, pantakip ng mga tinatago. Okay, wala siyang butones, wala siyang anything. It's just a cardigan there. Okay, wala siyang anything. Ganyan lang siya. Itatakip mo lang. Super stretchy. Size large to mga mami. Kung small med kayo, pwede pa rin. Code, takip. Code takip, 150 pesos. Ang ulo. Ma'am Eliza po, wires na po. Takip. Ang ganda niya mga mami, oh. Takip, 130 pesos. Ma'am Eliza, ikaw pa rin ang magtatakip. Ending. Next mga mami, solid na crochet ito. Medyo mabigat to. Kasi solid talaga siya. Okay, to XL. Code solid. Size XL, code solid. 130 pesos. Ito mga mami, type ko to. Okay, medyo pang Gen Z side to mga madam. It's a crop knitted crochet mga madam. Knitted crochet. Semi-crop top, palong sleeves 4, mga madam. Pa-pull over siya. Pa-pull over. Small, medium, semi-large. Code semi-crop top. 130 pesos. Maganda to sa mga pants. Maganda sa mga pants. Tita Annabelle, yours na. Solid. Aray. Semi-crop top, 130 pesos, small to large. Wait lang. Ayaw niyo yun. Okay nga tulong. Okay nga yun mga mami eh. Kasi, it's umuulan. So, masusot niyo talaga. Ma'am Jeanette, yours na, Irigan. Next mga mami, mahilig ka ba magpakita ng bras? This one, it's a bakuna top, knitted to mga madam. Solid na knitted, may paha, may pabakuna ka. Size large mga mami. Size large, semi-XL, code bakuna. Code bakuna, 130 pesos. Large, semi-XL. Okay. Next mga mami, this one, Celine inspired. Celine inspired. Small semi-med, code Celine, 100 pesos. Celine, 100 pesos. Makapal, mabanat. Ayan yung logo niya sa gitna. Celine, 100 pesos. Ma'am Cecilia, bukas na ha. Kasi ang hirap mag-book. Dahil bumabagyo. Wala bang ano? Ang tawag dito? Bakuna? Bakuna ba sabi? Aray. Celine, Ma'am Princess Lucero. Yours na. Next mga mami. Diyos ko Lord, ang ganda na ito. Mga mami, I like this. This one is gray. Pa-polo type. Ang cute, may ribbon pa. Working buttons, mga madam ha, may paha. Small med po. Small med. Good light gray. Code is light gray. 130 pesos. Ma'am Melrose, for the bakuna, yours na. Next mga mami, this one maganda to. Pwede itong pang casual, pwede pang office. Okay, meron ka ng t-shirt, may vest ka pa. T-shirt, vest, t-shirt, vest. May paha, of course. Small to semi-large. Good. Vest. 130 pesos.
Light gray, Ma'am Ruth Flora. Yours na, Ma'am Ruth. Ma'am Ruth Flora. Next, mga mami. This one is plain gray. Knitted pa rin to. Knitted pa rin. Plain gray lang. Okay? Plain gray. Para lang kayo naka-blouse, t-shirt, blouse, ganon. Large to XL. Code. Knitted. 130 pesos. Ma'am Faith, hi po. Code is best. Walang best? Wala pala. Pagod po. Next mga mami, this one pa, polo. Polo. Large to full length. Size large, full length. Ayun yung kineme niya. Okay? Pwede siya sa medium hanggang large. Code, polo. Full length to ha. Para talaga siyang polo. 130 pesos. Ma'am Liv. Una, yours na, Ma'am Liv. Knitted. Ma'am J. Enriquez. Yours na, Ma'am J. Polo. Next, mga mami, type ko to. For sure, type nyo din to. Ang ganda nito. Ang ganda. Pa-muscle sleeves. Susuotin ko pa.